Pozdrav baštovani! Evo nas u novom videu i današnjem videu pravimo jednu posebnu prihranu za paradajz koju ćemo mi dati našim biljkama poslije kiše. Kiša je pala negdje manje, negdje više, zemlja se napiva, sada je pravi moment da paradajz doživi pravi preporod. Mnogi naprave grešku, misle da je kiša dovoljna, ali baš sada, kada je biljka puna vlage, treba dati pravu hranu da pokrene rast, cvjetanje i zametanje plodova. U ovom videu ću vam pokazati jednu jako jednostavnu prihranu s dva sastojka koje mnogi od vas bacaju, jako je korisna. Također da primijetite da smo mi naše vrhove paradajza pošišali, tako da vidimo već rezultat toga. Paradajz se zamijeći na samim vrhovima biljaka, što će osigurati našu berbu i produžiti za minimalno mjesec do mjesec i pol. Tako da jako korisne stvari radimo u današnjem videu. Za početak prihrana je jako jednostavna, koristimo samo dva sastojka. Za početak ćemo uzeti 150 g riže, odnosno ovu jednu šolju, i uzet ćemo tavuk od kafe. Ovu prihranu smo nekim varijacijama već par puta koristili, međutim mi ćemo dodati još jedan posebni trik koji ćemo pokazati kasnije. Za početak 150 g riže prelijemo sa 1,5 litara vode. U ovom slučaju nama ne treba riža, nama treba voda od riže, tako da ovu rižu mi nećemo baciti. Rižu ćemo kao uvijek iskoristiti u kuhanju, tako da sve što je potrebno da malo ovako rukama preperete rižu tako da ona pusti svoje sokove koji su jako bogati, i to je to. Nakon toga, sve što je potrebno, ovo procijedimo u drugu neku posudu, uzet ćemo drugu posudu i našu rižu i procijedit ćemo tako da razdvojimo vodu od riže i samu rižu. Rižu ćemo iskoristiti u kuhanju, a voda od riže treba za našu prihranu koja je jako bogata azotom, kalijem i antioksidansima koji su potrebni za oporavak biljke nakon kiše i dodatnu hranu. Nakon toga ovo ćemo presuditi u neku posebnu posudu i dodat ćemo 3 kašike tavuga od kafe. Tavuk od kafe koji mi inače bacimo također je bogat mnogim mikroelementima i također bogat je kalijem, tako da on će biti odličan u kombinaciji sa rižnom vodom i bit će jedna odlična prihrana koju ćemo mi koristiti naš paradajz koji je u već podmakloj fazi, tako da osigurat će neku produženje neke berbe za minimalno mjesec dana. To je to, sve ovo ćemo kasnije razblažiti sa 15 litara vode, iskoristit ćemo jedan bonus trik, a bonus trik je jedna kašika soda bikarbone za zdrav korijen. Znači dodat ćemo jednu kašku soda bikarbone, jako je korisna, i to je to. Soda bikarbona, kao što svi već mnogo znate, čuva korijen od truleži, gljivica, tako da jedna kašika na 15 litara vode je jako više nego dovoljna, tako da nemojte pretjerivati s tim. Ovu prihranu možemo koristiti odmah nakon što kiša prestane, možemo je koristiti nakon par dana, kad se zemlja malo ocijedi, ali nemojte je sipati u blatnu zemlju, pustite da se malo sasuši. U principu dovoljno je 200 ml po biljci, tako da to je više nego dovoljno. Ovo možete ponavljati jednom sedmično, ako je neko kišno razdoblje, možete svako neki 3 do 4 dana. Vjerujte, paradajz će vam duplo vratiti sa plodovima i zdravim listom. Kao što smo već rekli, voda od riže je bogata mikroelementima, a kafa daje biljkama snagu, a soda bikarbona štiti korijen i balansira pH vrijednost. Posle kiše zemlja je natopljena, biljka je spremna da upije sve korisno, zato je ovo idealan trenutak da joj pomogneš. Probaj ovu smjesu, gledaj kako ti paradajz raste, kako je uvijek zdrav, kako cvjeta, bez pauze, plodovi budu kao krupni, kao šake doslovno. Tako da ovo je jedan od nekih preparata koji smo mi testirali već prošle godine, tako da jako je koristan. Ako se svidio ovaj recept, baci neki like, podijeli video, upali zvonce, dobiješ sve notifikacije i hvala što ste pratili video i vidimo u sljedećem videu.